No, good morning sa tanan. So today, continue tanong sa itong mga schedule na to no, diri sa may Tanhay City. Okay, so this morning, schedule na to is Azagra. So very thankful tano because for a long period of time no karon lang sa ta nakabalik no since pandemic no or o mga ana pandemic no. So karon lang ta nakabalik pod and then lantaw na ko no mas daghan karon ang atong mga attendees nato, but first no kay second tang akoan kanang second tang mo present so sa atong topic nato no about kuan kanang health orientation, and then di lang pud dugay pa niabot no, so bago-bago lang pud sila nag-start. Okay, so thankful ta kay sa katanan kay today atong mahatag ang atong topic nato no, yang atong venue nato is gymnasium no, kung makita ninyo. So gikan sa may National Highway, suludlon ni siya no, kaning area din and then kaning area diri no, kaning kana dara no, which is the Barangay Road going to Lapos siya dito po no sa may Pamplona. Okay, so thank you Lord kay sa katanan. So right after no, next tang mo present no kanang sa first pa man ang PNP and then second ta. Okay, so munang lipay kayo tano para at least ato pong mahatag ang atong topic na to no karong buntaga. Okay, so see you no this afternoon. In fact no wala ta schedule this afternoon but hopefully nata lain activity. Okay, bye bye no, God bless everyone.